हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आज ये सेसन आम आलोचना करवा ईवीएस पेडागोजी मोस्ट इम्पोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़िक एम आलोचना करवा आगामी ओटीटी एग्जाम आपण क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही निम्नलिखित मध्यरु केउटी सामाजिक परिवेशर अंतर्गत। तो चारिटी ऑप्शन देइछि। तो चारिटी ऑप्शन रो सामाजिक परिवेश इ भितर कौटा गोटे अंतर्गत नदी ना गछलता ना डाक्तरखाना ना मृत्तिका। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर सी डाक्तरखाना। तो यहाँ हूँ गोटे सामाजिक परिवेश आसूची मन रखिए। तो नदी आउ मृत्तिका ये दुईटे हूँ भौतिक परिवेश आसूची आउ गछलता यहाँ हूँ जैविक परिवेश आसूची। तो राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा निम्नलिखित मध्यरु केउटी सांस्कृतिक परिवेशर अंतर्भुक्त नुहे। तो चारिटी ऑप्शन रो तो सांस्कृतिक परिवेशर कौटा गोटे सांस्कृतिक परिवेश आसुना पाठागार देइछि क्लब घर देइछि आखड़ा घर देइछि कोठाबाड़ी देइछि। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर डी कोठाबाड़ी मन रखिए। तो यहाँ हूँ गोटे सामाजिक परिवेश आसूची। तो पाठागार हो गला क्लब घर हो गला आखड़ा घर हो गला मंदिर हो गला मस्जिद हो गला यह गोटे गोटे सांस्कृतिक परिवेश आसूची। तो राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पर्यवेक्षण पद्धतिर निम्न केउ क्रमटी ठीक। पर्यवेक्षण पद्धतिर केउ क्रमटी ठीक अच्छी। ऑप्शन ए देछि पर्यवेक्षण देछि तापर देछि तथ्य विश्लेषण तथ्य संग्रह सिद्धांत निरूपण देछि। बी रे देछि तथ्य संग्रह पर्यवेक्षण तथ्य विश्लेषण सिद्धांत निरूपण देछि। सी रे देछि तथ्य विश्लेषण ना तथ्य संग्रह पर्यवेक्षण सिद्धांत निरूपण देछि। डी देछि पर्यवेक्षण तथ्य संग्रह तथ्य विश्लेषण सिद्धांत निरूपण देछि। तो केउ क्रमटी ठीक अच्छी पर्यवेक्षण पद्धतिर। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर डी मन रखिए। प्रथम पर्यवेक्षण रही तथ्य संग्रह तापर आसुची तथ्य विश्लेषण तापर आसुची सिद्धांत निरूपण। तो यही क्रमटे ठीक अच्छे। तो राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा प्रोफेसर किलपाट्रिक प्रकल्प को केते भागरे विभक्त करिसंते। प्रोफेसर किलपाट्रिक प्रकल्प को केते भागरे विभक्त करिसंते। 2 भागरे ना 3 भागरे ना 4 भागरे ना 5 भागरे। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर 4 भागरे मन रखिए। प्रोफेसर किलपाट्रिक प्रकल्प को 4 भागरे विभक्त करिसंते। कौन कौन गोटे हूँ गठनात्मक प्रकल्प आ गोटे हूँ कलात्मक प्रकल्प आ गोटे हूँ समस्यामूलक प्रकल्प आ गोटे हूँ दलगत प्रकल्प। तो प्रोफेसर किलपाट्रिक प्रकल्प को 4 भागरे विभक्त करिसंते मन रखिए ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा निम्नलिखित मध्यरु केउटी क्रियाशील उपकरण नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो भितर कौटा गोटे क्रियाशील उपकरण कौटा नुहे। चलचित्र देछि भौगोलिक स्थान परिभ्रमण देछि मानचित्र अंकन देछि भौगोलिक पाठचक्र देछि। तो चारिटी ऑप्शन रो तो भितर कौटा गोटे क्रियाशील उपकरण नुहे। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर ए चलचित्र। यहाँ किंतु क्रियाशील उपकरण नुहे यहाँ हूँ गोटे दृश्य श्राव्य उपकरण देखिपर शुणी पारिबा ताको हम कहवा दृश्य श्राव्य उपकरण कहवा ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउटी कामचला उपकरणर उदाहरण नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन रो कामचला उपकरणर एग्जांपल कौटा नुहे। मानचित्र देछि मॉडल देछि रिलीफ मानचित्र देछि कंप्यूटर देछि। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर। यहाँ किंतु कामचला उपकरणर उदाहरण नुहे यहाँ हूँ गोटे दृश्य श्राव्य उपकरण। तो कामचला उपकरणर उदाहरण हो गला मानचित्र हो गला मॉडल हो गला नमूना हो गला रिलीफ मानचित्र हो गला छवि हो गला। यह सब हूँ कामचला उपकरण।
किंतु कंप्यूटर नुहे तो राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा इतिहास सह संपृक्त स्थान गुड़िक जानापी शिक्षक कौन करवा उचित। इतिहास सह संपृक्त स्थान गुड़िक जानापी हेले शिक्षक कौन करेंगे। वर्तमान राजनैतिक मानचित्र व्यवहार करेंगे ना ऐतिहासिक मानचित्र व्यवहार करेंगे ना वर्तमान राजनैतिक और ऐतिहासिक मानचित्र व्यवहार करेंगे ना प्राकृतिक मानचित्र व्यवहार करेंगे। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। मन रखिए वर्तमान राजनैतिक और ऐतिहासिक मानचित्र व्यवहार करें। इतिहास सह संपृक्त स्थान गुड़िक जानवा हेले वर्तमान राजनैतिक और ऐतिहासिक मानचित्र व्यवहार करेंगे। तो राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउ महान दार्शनिक प्राथमिक स्तर पिलामानक पई गल्प उपरे गुरुत्व देइछन्ते। केउ महान दार्शनिक प्राथमिक स्तर पिलामानक पई गल्प उपरे गुरुत्व देइथिले। अरिस्टोटल ना फ्रोवेल ना मोंटेसोरी ना प्लाटो। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर डी प्लाटो। मन रखिए प्लाटो प्राथमिक स्तर पिलामानक पई गल्प उपरे गुरुत्व देइथिले। तो राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा इतिहास विषय शिक्षण समय शिक्षक किछि अंश वर्णना पर कि प्रकार प्रश्न पचारिबा उचित। इतिहास विषय शिक्षण समय शिक्षक किछि अंश वर्णना पर कि प्रकार प्रश्न पचारिबा उचित। बोध ज्ञान परिमापक प्रश्न ना प्रारंभिक प्रश्नावली ना चिंता व प्रत्याशामूलक प्रश्नावली ना निदानमूलक प्रश्नावली। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर सी चिंता व प्रत्याशामूलक प्रश्नावली प्रश्न पचारिबा उचित। तो राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउटी सामाजिक पाठ मान निर्धारण पर एक साधनी नुहे। तो सामाजिक पाठ मान निर्धारण एक साधनी कौटा नुहे। रेटिंग स्केल देछि, चेक लिस्ट देछि, पर्यवेक्षण फर्द देछि, प्रकल्प कार्य देछि। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर प्रकल्प कार्य। प्रकल्प कार्य किंतु सामाजिक पाठ मान निर्धारण एक साधनी नुहे। एटा हूँ सामाजिक पाठ मान निर्धारण एक कौशल। मन रखिए कौन कौन प्रकल्प कार्य हो गला, परीक्षण हो गला, कृति मूल्यांकन हो गला, पर्यवेक्षण साक्षात्कार एसबू गोटे गोटे सामाजिक पाठ मान निर्धारण गोटे गोटे कौशल। तो रेटिंग स्केल चेकलिस्ट पर्यवेक्षण फर्द यहाँ हूँ सामाजिक पाठ मान निर्धारण एक साधनी। तो राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा केउ प्रकार प्रश्न रे परीक्षार्थी निज भाषा निजस्व शैली रे उत्तर दे थांती। दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रे ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न रे ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न रे ना अति संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न रे। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। मन रखिए दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रे शिक्षार्थी माने निज भाषा निजस्व शैली रे उत्तर दे थांती। तो राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा पूरी बंगोपसागर कूल अवस्थित कि ना। तो यहाँ गोटे क्यों प्रकार प्रश्न रेटिंग स्केल ना चेक लिस्ट ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न ना भ्रम संशोधन। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो यहाँ हूँ चेक लिस्ट पूरी बंगोपसागर कूल अवस्थित कि हाँ ना। तो यहाँ हूँ चेक लिस्ट प्रकार प्रश्न। तो राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा क्यों परीक्षण अनौपचारिक श्रेणीभुक्त। तो चार ये ऑप्शन देती। तो क्यों परीक्षण अनौपचारिक श्रेणीभुक्त एकक परीक्षण ना अर्धवार्षिक परीक्षा ना वार्षिक परीक्षा ना उपरोक्त मध्य कौन नुहे। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो आपंकर ऑप्शन नंबर ए एकक परीक्षण अनौपचारिक श्रेणीभुक्त ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा
ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ କୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ କୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ, ନା ଏହା ଆଧାର କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ, ନା ଏହା ଆଧାର କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ନା ଏହା ଆଧାର କରି ଯୋଜନାପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ମନେ ରଖିବେ, ଏହା ଆଧାର କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ? ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଧାରାବାହିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ଶାସକମାନଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଲବମ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ଧାରାବାହିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ନିଦାନ ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ? କେଉଁ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ? ଭୌତିକ ଓ ଜୈବିକ, ନା ଜନସମୁଦାୟ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ, ନା ଭୌତିକ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। କେଉଁ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ କମିଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମାଜିକ ପାଠର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାଗ 1 କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ 1952ରୁ 1953, ନା କୋଠାରୀ କମିଶନ 1964ରୁ 66, ସି ଦେଇଛି ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଟେଲ କମିଟି 1977, ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଟେଲ କମିଟି 1977। ଏହି କମିଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମାଜିକ ପାଠର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାଗ 1 କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? କୌଶଳାତ୍ମକ ବିକାଶ, ନା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିକାଶ, ନା ଭାବାତ୍ମକ ବିକାଶ, ନା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କିପରି ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର କିପରି ଭାବରେ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ? ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା ସାମିଲ କରି, ନା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ, ନା ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାହା ମତାନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? କାହା ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ଷ୍ଟିଭେନସନ୍, ନା ଏମ୍.ଜେ. ହେରାକଟସ୍, ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ନା କିଲପାଟ୍ରିକ୍। କାହା ମତରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ମତରେ ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ
ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ଗୀତ ନା ଅଭିନୟ ନା ପରୀକ୍ଷା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଗୀତ ଅଭିନୟ ପରୀକ୍ଷା ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ କୋଉଟା? ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷକ ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେଇଛି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱାରା ନା ଶିକ୍ଷକ ସମଗ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ବିଚାର କରି କରାଯାଇଥାଏ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ବିଚାର କରି କରାଯାଇଥାଏ? ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ନା ଶାରୀରିକ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ନା ଆବେଗିକ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ନା ଦକ୍ଷତା ସ୍ତରକୁ ନେଇ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ବିଚାର କରି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଏକକର ପାଠଦାନର ସମାପ୍ତି ପରେ ତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁଇଟି ଦିଗ କ'ଣ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁଇଟି ଦିଗ କ'ଣ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ ନା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ପରିମାପନ ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଦୁଇଟି ଦିଗ ହେଉଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚନାତ୍ମକ କୃତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚନାତ୍ମକ କୃତିର ମୂଲ୍ୟାୟନର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ କାହାର ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ? କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ କାହାର ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଲିଖନ ବେଗ ନା ଚୟନ କରିବା ଦକ୍ଷତା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହୃତପିଣ୍ଡ ଚିତ୍ରର ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଲିଖିତ ନା ମୌଖିକ ନା ନିଷ୍ପାଦିତ ନା ସମ୍ପାଦିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଷ୍ପାଦିତ
प्रकार प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा किए प्रथमे आटलास रो प्रचलन करथिले किए प्रथमे आटलास प्रचलन करथिले किए ए राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर टोलेमी प्रथमे आटलास प्रचलन करथिले ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा विद्यालय रे शिक्षादान समय रे केउ शिक्षा उपकरण रु सर्वाधिक सहायता मिलता है विद्यालय रे शिक्षादान समय रे केउ शिक्षा उपकरण रु सर्वाधिक सहायता मिलता है मानचित्र ना जंत्रपाति ना प्रतिरूप ना कलापटा राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर विद्यालय रे शिक्षादान समय रे कलापटा शिक्षा उपकरण रु सर्वाधिक सहायता मिलता है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी अलगा दर्शाओ तो चारिटी ऑप्शन देछि तो चारिटी ऑप्शन रो एमानक भितर कोडा अलगा अछि टेलीविजन देछि रेडियो देछि मॉडल देछि टेप रिकॉर्डर देछि राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर इज कोडा राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर ए टेलीविजन तो एमानक ठारू अलगा अछि टेलीविजन होछि गुटे दृश्य श्राव्य उपकरण आउ रेडियो हे गला टेप रिकॉर्डर रेडियो आउ टेप रेकॉर्डर दुईटे होची श्राव्य उपकरण शुणी पारिबा टेलीविजन होची दृश्य श्राव्य उपकरण शुणी पारिबा देखि पारिबा आ मॉडल होची दृश्य उपकरण मॉडल तो टेलीविजन हे गला एमान ठारू अलगा दृश्य श्राव्य उपकरण ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा प्रकल्प प्रणाली के प्रवर्तन करथिले प्रकल्प प्रणाली के प्रवर्तन करथिले के करथिले वाटसन ना स्टीवेनसन ना मोंटेसोरी ना जॉन डुई राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर डी जॉन डुई प्रकल्प प्रणाली जॉन डुई प्रवर्तन करथिले ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा के पिलामानकर पाठ्यपुस्तक करिबारे वृत्त व्यवस्थार व्यवहार प्रथमे करथिले पेस्टालॉजी ना ब्लूम ना स्टैनली हॉल ना ई जेम सिम्पसन राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर ए पेस्टालॉजी पेस्टालॉजी पिलामानकर पाठ्यपुस्तक करिबारे वृत्त व्यवस्थार व्यवहार प्रथमे करथिले ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा गोटे पीरियड रे शिक्षादान समय रे शिक्षक किछि प्रश्न पचारि थांती से गुड़िक कि प्रकार प्रश्न गठनमूलक ना समाप्ति सूचक ना निदानात्मक ना व्यवस्थान राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर ए गठनमूलक प्रश्न पचारि थांती गोटे पीरियड रे शिक्षादान समय रे शिक्षक किछि प्रश्न पचारि थांती से गुड़िक होछि गठनमूलक प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। तो एबे देखिबा लास्ट क्वेश्चन केउटी इतिहास शिक्षादान रे सबुठारु वास्तव पद्धति केउटी इतिहास शिक्षादान रे सबुठारु वास्तव पद्धति गल्प कथन ना वर्णनात्मक ना उत्स ना नाटक अभिनय तो यार राइट आंसर कोडा हबो यार राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर बी वर्णनात्मक ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।